নমস্কার, আমি অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। একদম ভিডিওর শুরুতেই সবাইকে পয়লা বৈশাখের অসংখ্য ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা জানিয়ে স্টার্ট করব। যারা বড়রা রয়েছেন তাদেরকে শুভ নববর্ষ, অনেক প্রণাম জানাই। আর যারা আমার সমবয়সী বা আমার থেকে যারা ছোট রয়েছে তাদেরকে প্রচুর ভালোবাসা আর অসংখ্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবার নতুন বছর আমাদের বাঙালির যে নিউ ইয়ার যেটা স্টার্ট হলো সবার খুব ভালোভাবে কাটুক। আর আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিও স্টার্ট করব যেটা হচ্ছে একদম কটন সিরিজ দিয়ে স্টার্ট করব। আর আমি যেটা পরেছি ভীষণ সুন্দর একটা বাপ্তা শাড়ি পরেছি, যেটা ডিজিটাল বাপ্তা, ওইটা শাড়িও দেখাবো। আর একদম পয়লা বৈশাখ মানেই যেরকম নয় কি পয়লা বৈশাখ মানে সমস্ত অফার চলে গেল। আজকেও আমরা অফারেই রেখেছি। যা শাড়ি দেখাবো সব শাড়ির সেম প্রাইস থাকবে, যেটা হচ্ছে 990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, যারা ইনস্ট্যান্ট অ্যান্ড প্রিপেডে বুক করছেন। এবার আমি দেখাতে শুরু করি। দেখুন, আপনাদের পছন্দের सीरीज নিয়ে एसेছি। যেই समर, जब भी समर आ गया है ना, आप लोगों की जो पसंदीदा सीरीज होते हैं जो एकदम प्योर कॉटन 100% कॉटन की जो साड़ी है, वो साड़ी लेके हम लोग आज आगे हैं। छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। उसमें आप लोगों का बहुत सुंदर सी डिमांडिंग साड़ी मैं दिखाऊंगी। पहले दिखा रही हूँ कलमकारी। ये कलमकारी साड़ी जो है बंगाल हैंडलूम की कलमकारी साड़ी है। बहुत सुंदर सी ये साड़ी होती है, एकदम 100% प्योर कॉटन होती है। जहाँ पे बहुत सुंदर से ऐसे कलमकारी की प्रिंट होते हैं, ऑल्सो पैच होते हैं। जहाँ पे देखिए यहाँ पे पैच वर्क करके साड़ी को और भी सुंदर बनाते हैं। एंड जो पल्ला पोर्शन है, पल्ला पोर्शन में इतना सुंदर सा लटकन थोड़ा सा दे देते हैं साड़ी को और भी सुंदर करने के लिए। एकदम 5.5 मीटर ये साड़ी की लेंथ होगी। लंबाई जो है मीन्स इसका जो हाइट होगी 44 इंचेस ऑलमोस्ट हाइट हो जाएगी। एंड उसके साथ साथ आपको अलग सा एक ब्लाउज मिलेंगे। ये रहेगा ব্লাউজ, এ रहेगा ব্লাউজ। এগুলো জেনারেলি শাড়িগুলোকে কাঁথাকালি শাড়ি বলা হয়, কালামকারি শাড়ির মধ্যে এইটা থাকবে ব্লাউজ পিস। ব্লাউজটা মোটামুটি আপনার 80 সেন্টিমিটার থেকে 1 মিটার ব্লাউজ পিস আপনাদের চলে আসবে। এরকম ভাবে ব্লাউজটা চলে আসবে। এটা ব্লাউজ দিয়েও আপনারা পরতে পারেন, বা চাইছেন আপনি অনেকগুলো কালার এখানে রয়েছে, কোনো সেলফ কালারের ব্লাউজ দিয়েও পরতে পারবেন। ভীষণ সুন্দর লাগে। আর আমি একটুখানি কোয়ালিটি দেখাবো, বিকজ উই বিলিভ ইন কোয়ালিটি। এই দেখুন কোয়ালিটিটা দেখুন, এরকম সুন্দর মানে কটনের এ থাকবে, থ্রেড থাকবে ভীষণ সুন্দর, মানে এরকम पतला এরকম নয়। बहुत सुंदर से कॉटन की थ्रेड भी होगी। जो लोग डेली वेयर में साड़ी पहनते हैं, ऑफिस गोइंग होते हैं, जैसे ड्रेस कोड साड़ी होते हैं, या आप लोग पसंद करते हो साड़ी उस टाइप की साड़ी पहनने में, तो ये साड़ी आपको बहुत अच्छी रहेगी। एकदम कंफर्टेबल, ऑल्सो बॉडी हगिंग, एंड उसके साथ साथ समर फ्रेंडली साड़ी है। प्योर कॉटन कलमकारी साड़ी, जहाँ पे पैच वर्क देके साड़ी को हाईलाइट किया गया है अलॉन्ग विद ब्लाउज पीस। इसके साथ साथ आपको ऐसे बहुत सुंदर सा स्लीव्स में भी ये पैच वर्क देके শাড়ি কো ব্লাউজ কো আর ভি হাইলাইট বানায়া है। এরকম সুন্দর কিন্তু শাড়ির সাথে ব্লাউজটা পেয়ে যাবেন। প্রাইস কিন্তু বলে দিচ্ছি সব ফ্ল্যাট প্রাইস, বিকজ পয়লা বৈশাখ মানে মনে একটা দুঃখ থাকে যে অফার চলে গেল। না, অফার আছে। आप लोगों के लिए ऑफर अभी भी है। पहला वैशाख की ऑफर सारे जितने भी साड़ीज में दिखाऊंगे 990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া में आपको मिल जाएंगे। ফার্স্ট শাড়ি দেখালাম, এর কতগুলো কালার আছে তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কালারগুলো। এটা যেমন আগেরটার সাথে এটার प्रिंट ऑलमोस्ट सेम। ये भी कॉलका टाइप की प्रिंट है, बट यहाँ का जो पैच है, ये पैच जो है पैच चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए वो रेड था, ये ब्लैक में पैच आ गया है। जिसको जो पसंद है बुक कर सकते हैं। बुकिंग प्रोसीड्योर जो होते हैं, जो भी साड़ी आपको पसंद आ रहा है टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बार बार हम लोग बताते हैं कि जो भी साड़ीज की क्वेरी होते हैं, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। आप लोगों को हेल्प करने के लिए हम लोग हैं, बट आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेनी है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और सेंड इट बुकिंग नंबर। आपको स्क्रीनशॉट देके हम लोगों को बुकिंग नंबर पे भेजनी है, क्योंकि बहुत टाइप की साड़ीज लेके हम लोग काम करते हैं। तो आप कौन सी साड़ी के लिए पूछ रहे हैं वो हम लोगों को स्क्रीनशॉट से ही पता चलता है। सो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर देके फिर क्वेरी कीजिएगा। देखिए बहुत सुंदर सा प्योर 100% कॉटन की साड़ी है, और उसके साथ साथ ब्लाउज है पैच वर्क देके बनाया गया है। कलमकारी की प्रिंट है। और ये जो साड़ी है हम लोग बंगाल हैंडलूम की साड़ी दिखा रहे। प्राइस है ओनली 990। শাড়ি পছন্দ হলে বুকিং এর জন্য जल्दी जल्दी आपको स्क्रीनशॉट भेजनी है। हम लोगों के पास क्वांटिटी है, बट बहुत जल्दी ये साड़ी ना स्टॉक आउट होते हैं। जब भी सामान होते हैं तब हम लोग ये साड़ी लाते हैं, एंड आप लोग बहुत पसंद करते हो। ये देखिए स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड के लिए भी आप लोगों की डिमांड आती है कि स्क्रिप्टेड में इसको पैच आप लोगों को चाहिए। देखिए पैच जो है स्क्रिप्टेड में है।
पैच स्क्रिप्टेड में है। स्क्रिप्ट जो है एक संस्कृत स्क्रिप्ट है यहाँ पे। एंड पूरा साड़ी में इतना सुंदर सा मेरून कलर है, ये जो कलर है मेरून के साथ ब्लैक देके ये प्रिंट बनाया गया है। साड़ी जो है कलमकारी प्रिंट है, उसके साथ साथ ये साड़ी बनाया गया है 100% प्योर कॉटन। यहाँ पे देखिए लटकन रहेगा, ये लटकन साड़ी को और भी हाईलाइट कर रहे हैं। प्राइस ओनली 990 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। আমি একটু ড্রেপ করে দেখাচ্ছি, देखिए ड्रेपिंग लुक ऑफ द साड़ी। साड़ी देखने में बहुत सुंदर लगती है, बहुत स्मार्ट है एंड ऑल्सो कंफर्टेबल। देखो ये रहेगी ब्लाउज की पोर्शन, देखिए ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन। ब्लाउज के साथ आपको ये साड़ी मिल जाएंगे। কেমন লাগছে ভিডিও দেখতে সবাইকে বলবো डू कमेंट्स, थोड़ा सा कमेंट्स कीजिएगा। आप लोगों की इनकरेजिंग वर्ड जो होते हैं हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए, तो हम लोगों को बहुत अच्छी भी लगते हैं। এটা দেখুন খুব সুন্দর, এটা प्रिंट जो है अंदर का जो प्रिंट है ओरली प्रिंट बोलते हैं, और उसके साथ साथ पैच जो बनाया गया है वो बाटिक की पैच है। খুব সুন্দর শাড়িগুলো, প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু হাতে তৈরি করা হয়। হাতে মিন্স এই জন্য তৈরি করা, এই যে প্যাচটা কিন্তু আবার হাতে এটাকে আলাদা করে স্টিচ করে কিন্তু এগুলো কিন্তু বসানো হয়। কি সুন্দর ওয়ার্লি প্রিন্ট, তার উপরে কিন্তু এভাবে প্যাচ ওয়ার্ক করে কটনের শাড়িটা তৈরি করা হয়েছে। এ रहेगा लटकन, रेड कलर की लटकन है। আমি একটু ক্লোজ ভিউয়ে দেখাচ্ছি। শাড়ি কোয়ালিটি কিন্তু অসম্ভব সুন্দর, শাড়ি की जो क्वालिटी है बहुत सुंदर है। 100% प्योर कॉटन की साड़ी है। आप लोग जो लोग ऑफिस वेयर में डेली वेयर में कॉटन की साड़ी चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल साड़ी है ये। দেখুন এটা ভীষণ সুন্দর, আপনি যেরকম টাইপের জুয়েলারি দিয়ে পরুন ভালো লাগবে। এ रहेगी ब्लाउज, ब्लाउज के स्लीव्स में भी इतना सुंदर सा पैच दिया गया है, এরকম ভাবে কিন্তু যাবে। শাড়িটা উইথ ব্লাউজ ভীষণ সুন্দর। সির্ফ 990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। নেক্সট কালারটা দেখায়। নেক্সটটা দেখুন, নেক্সটটাও খুব সুন্দর, নেক্সটটাও ভীষণ সুন্দর। এই দেখুন नेक्स्टও দেখুন এরকম সুন্দর, এটা তো বাটিকেরই, इसके साथ भी बाटिक की पैच दिया गया है, ये भी बाटिक की पैच ही है एंड कलमकारी प्रिंट बहुत सुंदर सा ये भी है। ब्लैक बेज डिफरेंट कलर है इसमें, आपको आई थिंक कैमरा में ठीक ठाक ही पता चल रहा है कलर क्या है। सी जो लोग नए देख रहे हैं उन लोगों के लिए बताऊंगी, प्लीज हम लोग को पेज को लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। जब भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन अपने आप फेसबुक से पहुंच जाएंगे। तो प्लीज आप लोग हम लोगों जो पेज है पेज को लाइक एंड फॉलो कर दीजिएगा। ये देखो ये रहेगा लुक ऑफ द साड़ी, बहुत सुंदर। हर एक साड़ी ना सुंदर लगते हैं बिकॉज इतना सुंदर सा वाइब्रेंट प्रिंट होते हैं, कलमकारी प्रिंट होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे पैच वर्क किया गया है, मैचिंग ब्लाउज दिया गया है ना। ये साड़ी अपने आप ही एक बहुत सुंदर सा साड़ी होते हैं, जहाँ पे देखिए कुछ भी ज्वेलरी देखिए आप पहनो जैसे आप चाहते हो, जैसे जो पोड़ा माटी की ज्वेलरी होते हैं या स्लिक जैसे जो होते हैं ना मेटेरियल फैब्रिक की जो ज्वेलरी होते हैं वो भी बहुत सुंदर लगेगा। देखो कि सुंदर শাড়িটা, বিউটিফুল। সত্যিকারের শাড়িটি কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে, সিম্পল বাট এলিগেন্ট, মানে ভীষণ যেটা সুন্দর একটা শাড়ি। আপনি অফিস ওয়্যারের জন্য কিন্তু একদম পারফেক্ট আইডিয়াল বলা যায়। বুকিং এর জন্য বুকিং নাম্বার 9831372101, इस নাম্বার पे স্ক্রিনশট দিয়ে নিবেন। এই শাড়িটা দেখুন পিওর কটনের শাড়ি, পিওর খেশ কটন, পিওর খেশ কটনের মধ্যে আপনার এটা কালামকারি প্যাচ করা রয়েছে। সলিড কালার, এ रहेगा সলিড কালার में, কালারটাও খুব সুন্দর কিন্তু গ্রিনটা এত মিষ্টি গ্রিন লাগছে না, মানে ডার্ক গ্রিন বা এমরাল্ড গ্রিন যেটাকে বলা হয় সেই গ্রিনটাই খুব সুন্দর লাগছে, দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগছে। দেখুন একটু জল খাই। ভীষণ সুন্দর। এগুলোর মধ্যে না ডাস্ট থাকে, যখন এই শাড়িগুলো হয় না কিছুটা স্টার্চ থাকে, ওই স্টার্চের ডাস্ট গুলো না গলার মধ্যে চলে যায়। দেখুন এটাতে প্যাচটা দেখুন, এইভাবে কালামকারি এটাই প্যাচ দেওয়া হচ্ছে, পুরো সলিড কালার, সলিড কালারের শাড়ি রয়েছে। খেশ কটন শাড়িটা, শাড়িটা খেশ কটনের সাথে কিন্তু করা রয়েছে। আর এই ব্লাউজটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি।
এগুলোতে স্টার্চ থাকলেও কিন্তু মেয়ে থাকে, মানে স্টার্চ যদি থাকেও তাতেও কিন্তু মানে সফট হয়, শাড়িগুলোতে ভীষণ সফট হয়। মানে যেহেতু যখন রেডি হয় সমস্ত হাতে এগুলো তৈরি করা হয়, সেই জন্য কিছুটা স্টার্চ থাকে। এই যে এটা যাবে ব্লাউজের পোর্শন, ভীষণ সুন্দর। দেখুন কালারটা অসম্ভব সুন্দর, আমি জানি না ক্যামেরাতে কতটা সুন্দর লাগছে, আর এই এক্সেলেন্ট কালার, একদম এমরাল্ড গ্রিন কালার, যেটা এই খেস কটনে এত সুন্দর এসেছে, তার সাথে সাথে এই যে এটা দিয়ে এত সুন্দর লাগছে না, কালামকারীর এই ব্লাউজটা দিয়ে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। যারা দেখতে পাচ্ছেন বলবো জলদি জলদি বুক कीजिएगा। সেম प्राइस में आपको जाएगा 999 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এই কালারটা দেখুন, এটা ভীষণ সুন্দর একটা ফুসিয়া পিঙ্ক কালার, এটাও খুব সুন্দর কালার। খেস কটন যে শাড়িটা রয়েছে তাতে এই যে কালামকারী কাজ করা রয়েছে, এটাও খুব সুন্দর লাগছে। দেখুন দেখুন ভীষণ সুন্দর কালারটা, জানি না ক্যামেরাতে কতটা সুন্দর, বাট ভীষণ সুন্দর। একদম পিঙ্ক কালার, মানে রানী পিঙ্ক আর পিঙ্কের মাঝখানে যে কালারটা সেই কালারটা, তার উপরে দেখুন এইভাবে কিন্তু প্যাচ ওয়ার্ক গুলো করা হয়েছে। কালামকারী কিন্তু পুরোটা কিন্তু প্যাচ করে করা রয়েছে, পিওর কটন, 100% কটন। তার সাথে কিন্তু এইভাবে কিন্তু কালামকারী প্যাচ করে করে দেওয়া হয়েছে। আর ব্লাউজটা দেখাচ্ছি, ব্লাউজটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর, সিধা ব্লাউজ। দেখুন পুরোটা কিন্তু এইভাবে কিন্তু पैच যেটা করা হয়েছে না, यहाँ पे जो पैच किया हुआ है उसका ही ब्लाउज है। मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आप लोगों को, এইভাবে কিন্তু থাকবে। এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট স্মার্ট পিস কটনের ওপরে, এই উইদিন 1000 বাজেটের মধ্যে এই শাড়িগুলো চোখ বন্ধ করে আপনারা নিয়ে নিন। বলবো এর থেকে ভালো শাড়ি হয় না। যারা কটন পছন্দ করেন, বিकॉज थ्रू आउट द ईयर हम लोगों के पास कॉटन की डिमांड आती है, তো এই শাড়িগুলো কিন্তু ভীষণ ভালো। এবার দেখুন, এবার আমার শাড়িটা অসম্ভব সুন্দর, বাপ্তা শাড়ি, বাপ্তা ডিজিটাল প্রিন্ট, এটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর। প্রত্যেকটা বাপ্তা ডিজিটাল প্রিন্টে যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে বাটিকের প্রিন্ট করা হয়েছে। এখানে যেগুলো করা হয়েছে সেটা বাটিক প্রিন্ট করা হয়েছে। আমি আপনাদেরকে দেখাবো পুরোটা খুলে, বিকজ বাটিক প্রিন্ট প্রত্যেকটায় কিন্তু খুব সুন্দর ডিজাইন থাকবে। দেখাচ্ছি আমি, এটা না এই এইগুলো একটু আলাদা থাকে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এর আগে আমি একটু দেখাই, পুরোটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই যে বাটিক গুলো থাকে না, ডিজিটাল প্রিন্টে যে বাটিক গুলো হয় কতটা সুন্দর তৈরি হয়। দেখুন এই দেখুন, সিধা পাল্লা পোর্শন, আই থিঙ্ক বোঝানো যাচ্ছে। এটা যাবে পাল্লা পোর্শন, এটা পাল্লা পোর্শন এইভাবে যাবে আহ পাল্লা পোর্শনে, আর তার সাথে সাথে এইভাবে কিন্তু যাবে বাটিকটা, খুব সুন্দর। কালারটা আই থিঙ্ক বলে দিই, কালারটা হচ্ছে ডার্ক চকলেট কালার। ডার্ক চকলেট কালারের ওপরে এইভাবে কিন্তু বাটিকটা করে দেওয়া হয়েছে, ডিজিটাল প্রিন্ট বাট বাটিকে। এই যে এটা যাবে পাল্লা পোর্শন, একটু ড্রেপ করে দেখাই কেমন লাগছে। বিউটিফুল ড্রেপিং লুক অফ দ্য শাড়ি, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এই শাড়িগুলো আমরা আগে যখন আপনাদেরকে দেখিয়েছি তখন অলমোস্ট প্রাইস ছিল 1290, 1340 এরকম প্রাইস ছিল, বাট আজকে একদম ফ্ল্যাট প্রাইসে বলেছি যে প্রত্যেকটা শাড়ি আমরা যেহেতু নববর্ষের ফার্স্ট দিনে ফ্ল্যাট প্রাইস দেবো 990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। অসম্ভব সুন্দর, দেখুন ডার্ক চকলেট কালার উপর এইভাবে কিন্তু বাটিকের কাজ করে দেওয়া আছে। কয়েকটা কালার চার্টে দেখিয়ে দেবো, ওটা হলো ফার্স্টটা। নেক্সটটাতে দেখুন, এটা একদম স্ট্রবেরি কালার, ভীষণ সুন্দর স্ট্রবেরি কালার। এটা আগেও দেখিয়েছি, আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, তখন কিন্তু প্রাইস ছিল এগুলো সব 1250 করে প্রাইস ছিল। এখন সব প্রাইস একদম আমরা ফ্ল্যাট প্রাইস করে দিচ্ছি, যেটা হচ্ছে 990 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। আমি দেখাচ্ছি শাড়িটা, শাড়িগুলো একটু অন্যভাবে ভাঁজ করা আছে। আগে শাড়িটা ব্লাউজটা আমি একটু দেখিয়ে দেবো। ये रहेगा पल्ला पोर्शन, এটা যাবে পাল্লা পোর্শন, এ रहेगा पल्ला पोर्शन। এই যে এটা পাল্লা পোর্শন যাবে, ভীষণ সুন্দর।
এটা কিন্তু আগেও আপনারা দেখেছেন এই শাড়িটা। আর এটা যাবে ব্লাউজ পিস। একটু কাছ থেকে দেখায়, ব্লাউজটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে ব্লাউজে কিন্তু সেলফের একটা ওয়ার্ক করা আছে, সেলফ ওয়ার্ক থাকছে ব্লাউজে, ছোট 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 কিন্তু ফ্লাওয়ার বুটি রয়েছে। আর এটা যাবে পুরো শাড়িটা স্ট্রবেরি কালার, কালারটা খুব মিষ্টি, মানে পিচ পিঙ্ক কালারও বলতে পারেন বা স্ট্রবেরি কালারও বলতে পারেন, ভীষণ সুন্দর। আর এই যে এটা যাবে ড্রেপিং লুকটা, আমি দেখাই, খুব সুন্দর শাড়িটা। আগেও দেখেছেন, আমরা আগেও দেখেছি, তখন এগুলো প্রাইস কিন্তু 1250 করে ছিল। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, যারা অনেকদিন আমাদের সাথে কানেক্টেড রয়েছেন তারা কিন্তু জানেন, অলমোস্ট 1 ইয়ার 1.5 ইয়ার আগে এইসব শাড়িগুলো আমরা দেখিয়েছিলাম, যেগুলো কিন্তু 1290 প্রাইস ছিল, এখন কিন্তু 990 প্রাইসে চলে এসছে। আচ্ছা, এরপর এটা দেখি, ডিজিটাল বাপ্তা দেখাচ্ছে, ডিজিটাল পিঙ্ক বাপ্তা। এগুলো কিন্তু একদম ফ্ল্যাট প্রাইসে আপনাদের দিচ্ছি। এটাও কালারটা দেখুন, আগের কালারটা যেমন চকলেট কালার ছিল, এটাও কিন্তু ওই রকমই কালার। মানে এটা দেখুন, এর কালারটা একটুখানি একটু মানে আহ একটু লাইট, চকলেট শেডের থেকে একটু লাইট কালার, ব্রাউন শেড, এটাকে ব্রাউন, রাদার ব্রাউন বলা হয়, চকলেট না বলে ব্রাউন বলা হবে। শাড়িগুলোকে ঠিক করে রাখতে হতো, প্রত্যেকটা শাড়ি না হাফ করে ভাঁজ করে। এই যে দাঁড়ান, পুরোটা যেহেতু বাটিক প্রিন্ট, পুরোটা না খুললে আপনারা বুঝতে পারবে না। এ रहेगा पल्ला पोर्शन और उसके साथ साथ सीधा पूरा শাড়ি देख लीजिए। দেখুন ভীষণ সুন্দর, হোয়াইট দিয়ে কিন্তু বাটিকটা যেটা রয়েছে, ডিজিটাল প্রিন্ট কিন্তু এগুলো, বাটিকটা হোয়াইট দিয়ে করা রয়েছে। দেখুন বাহ, প্রত্যেকটাতে কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখবেন, এগুলোতে একটু ক্লোজে দেখাচ্ছি, এই যেগুলোতে দেখবেন ক্লোজে দেখবেন একটা আলাদা টেক্সচার, এগুলো কিন্তু সব টেক্সচার, আলাদা করে টেক্সচার করে করা আছে। এখানে দেখুন ক্র্যাক বাটিক, ক্র্যাক বাটিকের মধ্যে আপনার এখানে এই এই যে বাটিকের ডিজাইন গুলো করা হচ্ছে, ক্র্যাক বাটিকটা ভিতরে রয়েছে। আর ব্লাউজটা দেখে, এটা তো ব্লাউজটা যেমন সেলফে রয়েছে, সেলফে ছোট 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 করে কিন্তু বুটি রয়েছে। আর বাপ্তার যেহেতু বাপ্তা, সেই জন্য বাপ্তার একটা স্লিক এখানে জারি বর্ডার, সেই জারি বর্ডারও কিন্তু রয়েছে। ভীষণ হিউমিড টেম্পারেচার কলকাতাতে, অ্যান্ড কি বলবো, সেই জন্য আপনাদের সব সামার কালেকশনই দেখাচ্ছি। এখন সামার কালেকশন ছাড়া মানে আর আমাদের কাছে কিছু আসছে না, সব আপনাদেরও রিকোয়ারমেন্টস আছে সামার কালেকশন। আর এটাও তাই। আর বাপ্তা সিরিজ যেহেতু, বাপ্তা শাড়ি কিন্তু বেস্ট মেটেরিয়াল যেটা থাকে, এটা কটন সিল্ক বেস্ট মেটেরিয়াল থাকে। আর এগুলো কিন্তু খুব কমফর্টেবল হয়, প্রচন্ড কমফর্টেবল শাড়ি হয় এগুলো, সফট কমফর্টেবল শাড়ি হয়। এটা দেখুন, এটা ব্লু শেড, দেখে বুঝতে পারছেন, প্রত্যেকটা আমি একটু ক্লোজে দেখাবো। দেখুন প্রত্যেকটা ভেতরে কিন্তু টেক্সচার করা আছে, যখন আপনি হাতে যাবে হয়তো ক্যামেরায় অতটা ক্লোজে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রত্যেকটাতে সুন্দর করে টেক্সচার করা রয়েছে। আমি পুরোটাই খুলে দিচ্ছি আপনাদেরকে দেখায়। এই দেখুন, এটার দেখুন, এটা পাল্লা পোর্শন, এটা দেখুন পাল্লা পোর্শনটা কি সুন্দর, একটা মিউজিক্যাল থিম দেওয়া আছে এখানে, পাল্লা পোর্শন আই থিঙ্ক বুঝতে পাচ্ছেন। আর এটা যাবে পুরো শাড়িটা, এটা হচ্ছে ব্লু কালার, কালারটা খুব সুন্দর ব্লু কালার, এভাবে পুরোটা যাচ্ছে। আর এটা যাবে ব্লাউজ পিস, ব্লাউজটা দেখুন একদম একটা টেক্সচার টাইপের আছে, মানে টেক্সচার থাকে না সেই টাইপের ব্লাউজটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অসম্ভব সুন্দর শাড়িগুলো, মানে পরবেন যখন তখন খুব সুন্দর লাগবে, শাড়িগুলো যখন পরবেন না সুন্দর করে, খুব ভালো লাগে দেখতে। কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন, কালেকশন দেখতে কেমন লাগলো সবাইকে বলবো জানাবেন প্লিজ। আর যারা নতুন দেখছেন তাদেরকে অবশ্যই বলবো আমাদের পেজটা ফলো করবেন, আমরা ইনস্টাগ্রামেও আছি, ইউটিউবেও আছি। আপনারা আপনাদেরকে ইউটিউব থেকেও পেয়ে যাবেন, ইউটিউবে আপনারা যদি চাইছেন ইউটিউব থেকে আমাদের ভিডিও দেখতে পাবেন। আর ইনস্টাগ্রামেও আপনারা আমাদেরকে পেয়ে যাবেন, অতসী বুটিক নামেই আপনারা আমাদেরকে পেয়ে যাবেন, যদি ইনস্টাগ্রামেও চাইছেন পেয়ে যাবেন। এই যাবে লুক অফ দ্য শাড়ি, এই দেখুন খুব সুন্দর ব্লু কালারটা। এ যদি চাইছেন বুক করতে পারেন, বুকিং নাম্বার 9831372101। इस নাম্বার पर आपको स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कंफर्म करनी है। এটার কালারটা দেখি, এটাও দেখুন, এটাও কিন্তু ব্লু এর শেড, এটাও দেখুন ব্লু শেড, দেখুন কিরম ভাবে শেডেড হয়ে এসছে, এভাবে কিন্তু শেডেড হয়ে ব্লুটা এসছে, ব্লু আর কিছুটা এইদিকে শেড করা হচ্ছে ব্ল্যাকে, ভীষণ সুন্দর। এটাও দেখাচ্ছি, এটাও পুরোটা ওপেন করেই দেখায়, বুঝতে পারবেন। দেখুন পাল্লা পোর্শন, ওয়াও, এটার পাল্লাটা দেখুন না, এটা আলাদা, দেখুন এটার পাল্লা পোর্শনটা,
খুব সুন্দর একটা থিম দেওয়া আছে। এগুলোই যদি পিওর সিল্কের বাটিকে যদি আপনারা নিতে চান এই শাড়িগুলোই, তাহলে তো জানেনই এই শাড়িগুলো অলমোস্ট অ্যাবভ 4500 5000 এর কাছাকাছি প্রাইস থাকে, যেটা কিন্তু বাপ্তাতে করা হয়েছে। মানে কটন সিল্ক বেস মেটেরিয়ালে এইভাবে ডিজিটালি যেহেতু প্রিন্ট করা হয়েছে, সেটা মানে বিলো 1000 এর মধ্যে আপনাদের কাছে চলে আসছে। আর যারা ডেইলি ওয়্যারে চান শাড়ি পরতে, তারা সবসময় তাদের পক্ষে 5000 6000 দিয়ে একটা শাড়ি নেওয়া সম্ভব হয় না। जो लोग डेली वेयर में चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एकदम ही आइडियल होगी ये सब साड़ी। ये देखिए ब्लाउज की पोर्शन, ब्लाउज में सेल्फ सा टेक्सचर है एंड ये रहेगा पूरा साड़ी। कारण कि डेली वेयर में अगर चाहते हो तो एक साड़ी अगर 5000 6000 की साड़ी अगर पहनते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ पे ये सब साड़ी जो होते हैं डिजिटली प्रिंट करके बाप्ता में जो लाए हैं ना, बहुत ही सुंदर है ये सब साड़ी। आप डेली वेयर में चाहो पहन सकते हो, अगर चाहते हो कि कोई भी छोटा फंक्शंस होते हैं या कोई गैदरिंग होते हैं, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग होते हैं, वहाँ पे इतना सुंदर से एक स्मार्ट सा शाड़ी पहन के जाओ, ইউ লুক সো বিউটিফুল, খুব সুন্দর লাগবে। বিকজ एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट प्रत्येकটা শাড়িতে কিন্তু রয়েছে। एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट किया गया है साड़ी में, सो बहुत सुंदर सा है। मेरा वाला साड़ी भी आप बुक कर सकते हो। मेरा वाला साड़ी जो है एकदम जो है ना, इसका जो कलर है थोड़ा सा मैजेंटा टाइप की कलर है ये, जहाँ पे इतना सुंदर सा बाटिक किया गया है। ये भी सेम प्राइस में 990 with free shipping ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, মঙ্গলগিরি শাড়িগুলো দেখিয়ে দেবো। কটন মঙ্গলগিরি পারফেক্ট ফর সামার সিজন। আর এই মঙ্গলগিরি কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু বেস্ট কোয়ালিটি। মঙ্গলগিরি কিন্তু এখন অনেক রকম কোয়ালিটি আছে, बट दीज आर ऑल बेस्ट क्वालिटी मंगलगिरी। तो मंगलगिरी के लिए जो रिक्वेस्ट आए थे उसके लिए मैं ये साड़ी दिखाती हूँ। ये ऑल टाइम फेवरेट साड़ी है, आपको मिल जाएंगे। एकदम लाइट वेट बॉडी हगिंग साड़ी होते हैं। ये कलर बहुत सुंदर से है, एकदम रानी कलर में है। कॉटन बेस मंगलगिरी एंड प्राइस भी आज फ्लैट प्राइस में रखा है 990 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। बहुत सुंदर है। जो लोग कॉटन चाहते हैं, मंगलगिरी स्लीक एकदम डिजाइन में है, सॉलिड कलर में है, वो मंगलगिरी में दिखा रही हूँ। सिंपल लाइन में पल्लू जा रहा है। यहाँ पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर में टेम्पल बॉर्डर किया गया है। नीचे वाला बॉर्डर थोड़ा सा ब्रॉड है और ऊपर वाला स्लीक बॉर्डर में है। प्योर कॉटन मंगलगिरी मैं दिखा रही हूँ। सिर्फ ट्रिपल लाइन में आज आपको ये साड़ी मिल जाएंगे। इसका और दो कलर है, मैं दिखा रही हूँ। এটা যেটা রয়েছে मैजेंटा कलर, खूब सुंदर कलर है। ये भी कलर बहुत सुंदर है, मैजेंटा कलर है। ये भी आपको सिर्फ ट्रिपल लाइन में आज मिल जाएंगे। एंड देखिए लुक ऑफ द साड़ी, बहुत सुंदर कलर है। ये भी कलर इज एक्सेलेंट कलर, पूरा जामुन कलर जिसको बोलते हैं। जैसे कॉटन मंगलगिरी है इसलिए इसमें एक सेल्फ सा टेक्सचर भी है। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं इसका क्वालिटी, बहुत सुंदर क्वालिटी में जा रहा है ये साड़ी। सिर्फ 999 विथ फ्री, सॉरी 990 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। কালারটা অসম্ভব সুন্দর কালার। আরেকটা দেখাবো, বিউটিফুল, খুব সুন্দর শাড়িটা। আরেকটা দেখাবো, আরেকটা দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ব্ল্যাকটা দেখাচ্ছি, কারণ ব্ল্যাকটা সবসময় আসে না। আর ব্ল্যাক আসলে আপনাদের সব থেকে বেশি পছন্দ করেন আপনারা, बिकॉज ब्लैक যেটা থাকে कोई भी ज्वेलरी, आप एंटीक ज्वेलरी के साथ सॉलिड कलर की साड़ी पहनो, या चाहते हो गोल्ड ज्वेलरी के साथ पहनो, या फिर जैसे कोई भी मल्टी कलर की बीट्स की ज्वेलरी हो, या फिर क्ले ज्वेलरी हो, कोई भी सुंदर सा। इसके साथ तो रानी में ब्लाउज आपको जा ही रहा है, सेम ऐसे बॉर्डर में डिजाइन मिल जाएंगे। आप चाहो तो कोई भी डिजाइनर सा ब्लाउज के साथ भी पहन सकते हो। ब्लैक कलर बहुत ही ज्यादा हम लोग सेल करते हैं, बिकॉज ब्लैक के साथ कोई भी कलर की ब्लाउज देके आप पहन के ना स्टाइल कर सकते हो। एक ही साड़ी आप लोग डिफरेंट टाइप की ब्लाउज, डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी के साथ आप लोग पेयर करके ना ये শাড়ি पहन सकते हो। তো এটা শাড়ি নিয়ে বলার কিছু নেই, প্রচন্ড ভালো, মানে পছন্দের শাড়ি আপনাদের। আর আমার শাড়িটাও বুক করতে পারেন। প্রত্যেকটা শাড়ি মোটামুটি 3-4 पीस করে আমাদের রয়েছে। তো সবাইকে বলো জলদি জলদি বুক कीजिएगा। बुकिंग नंबर पीछे भी मेंशन है 9831372101, डिस्क्रिप्शन भी बुकिंग नंबर है। बुकिंग के लिए आपको जल्दी स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कंफर्म करनी है। एंड कोई भी साड़ी आपको कोई भी क्वेरी होते तो स्क्रीनशॉट देके ही क्वेरी कीजिएगा। वीडियो देखने में कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट।